इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मना कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कश्मीर में ना लेके जाएं। आईसीसी सारा इन्फ्लुएंस इंडिया का, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। They are playing with the nerves of Pakistan. पाकिस्तान की नर्व्स के साथ खेल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है। ने प्रोटेस्ट किया, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया आईसीसी के कि भाईजान ये पाकिस्तान जो है ये ट्रॉफी को कश्मीर में क्यों लेके जा रहा है। जो शाह साहब हैं, जय शाह साहब, वो भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं। तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। चीफ साहब ने कर दिया तो खत्म, वही बात है। ये दोनों इलाके टेरिटरीज जो हैं वो भारत के लिए कंट्रोवर्शियल है, तो फिर पाकिस्तान, उनका एतराज ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्टिंग। इनसे ज्यादा अच्छे तो तालिबान हैं, उनके इकोनॉमिक इंडेक्स इनसे। कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें। पाकिस्तान की हर हवाले से कोशिश है कि किसी तरह भारत के साथ तल्लुकात जो हैं वो रिपेयर हो या एटलीस्ट आइस ब्रेक होने की सूरत हाल। भारत का रवैया कैसे बदल सकता है? अगर हमने भारत की बात मान ली तो that will be too much in my view। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बुलाने की योजना जब धरी रह गई और पाकिस्तान ने सारी कोशिशें कर देख ली, लेकिन भारत पर उसका कोई जोर नहीं चला। तब भारत को चिढ़ाने के लिए गुलाम कश्मीर के 3 शहरों स्कार्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाने की योजना बनाई, जिससे भारत चिढ़े। लेकिन भारत ने तत्काल कदम उठाते हुए आईसीसी में अपनी शिकायत दर्ज कराई और बीसीसीआई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आईसीसी ने तुरंत इस योजना को कैंसिल कर दिया और इस पर रोक लगा दी और पाकिस्तानियों को वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी औकात याद दिला दी। अब पाकिस्तानी मीडिया मातम कर रहा है कि भारत अपने रुतबे और पैसे का उपयोग करता है हमें दबाने के लिए। मोदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की नीति के तहत पाकिस्तान में भारतीय टीम को भेजने से मना कर भारत के रवैये की वजह से अब जैसे ये आलमी मामला बना, यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इस पे कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम। पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। कि भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मना कर दिया है
کہ وہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ کشمیر میں نہ لے کے جائیں. اور اب ہو یہ رہا تھا جو میں نے پڑھا جس میں کہ کیونکہ آئی سی سی جو ہے اس نے چیمپئنز ٹرافی 2025 جو ہے اس کی ٹرافی پاکستان بھیج دی, اور پاکستان جو ہے وہ ہنزا, مری, اسکردو, مظفر آباد, دیز آر آل سینک پلیسز بیسیکلی. اگر آپ اسکردو جائیں تو اٹس آن دا ٹاپ, مری از اگین ماؤنٹین ایریاز, ماؤنٹینیس ایریا, دین ہنزا بیوٹیفل, مظفر آباد کشمیر میں ہے. تو یہ جو وہاں پہ جا رہے ہیں تو انڈینز یہ کہہ رہے ہیں یا انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ جتنی بھی لوکیشنز ہیں ایز پر انڈین میڈیا یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے جو کہ پاکستان نے آکوپائی کی ہوئی ہے. دس از انڈین ورژن. اب پاکستان ظاہری بات ہے وہ یہ تو نہیں, اب ہنزا, اسکردو, مری, مظفر آباد, یہ اس کو اگر آپ ڈسپیوٹڈ ایریا کہہ دیں تو پاکستان کے پاس بچتا کیا ہے؟ دے آر پلئنگ ود دا نروز آف پاکستان. پاکستان کی نروز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دے آر پلئنگ اٹ سائیکولوجیکلی. آپ کے ساتھ وار گیمز جس طرح ہوتی ہے نا, وار گیمز کر رہے ہیں وہ. جو بی سی سی آئی کے سیکرٹری ہیں جے شاہ صاحب, انہوں نے فرائیڈے کو آئی سی سی کی ٹاپ مینجمنٹ سے بات کی ہے اور پاکستان کے حوالے سے یہ کنڈیم کیا ہے کہ وہ اس جو ایون بیسیکلی انڈیا نے پروٹیسٹ کیا آئی سی سی کے کہ بھائی جان یہ پاکستان جو ہے یہ ٹرافی کو کشمیر میں کیوں لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, مے بی دا پیپل ہو آر سٹنگ ان دی آئی سی سی دے مے ناٹ نو کہ یہ زیادہ گورے اگر لیٹ سے ہیں تو دے مے ناٹ نو کہ وہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی اتنا سخت پرابلم ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ان چیزوں میں. لیکن اگر پاکستان کی سو what is important for India? Important for India is to target پاکستان کی جو پی سی بی کا یہ ایونٹ ہے یہ ناکام ہو, اور ناکام کس طرح ہو یہ بتا کے جی پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے, وہاں ٹیررزم ہوتی ہے, وہاں پہ سارا کچھ ایسے حالات ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. اب آئی سی سی کیا کہے گا؟ اب جو کشمیر ہے, مظفر آباد ہے, وہ کیا اس پہ کسی اور ملک کی ٹیریٹری ہے؟ کوئی اور ملک بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, کوئی اور فوج بیٹھی ہوئی ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ یا وہاں پہ انٹرنیشنل کوئی آبزرورز بیٹھے ہوئے ہیں یا انٹرنیشنل پیس کیپنگ فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کون بیٹھا ہوا ہے اس ٹیریٹری کے اندر؟ ظاہری بات ہے وہ دیٹ از آل پاکستان کی جو حکومت ہے ان چیزوں کو مینیج کرتی ہے. آخرکار پاکستان کو بھارت کی بات ماننی چاہیے. مان لے, میرے خیال میں جب اتنی باتیں مان ہی رہے ہیں, جموں اور کشمیر پہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, تو یہ بھی بات مان لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. صرف اور صحیح کیا ہو جائے گا, ایک گناہ اور صحیح, ایک فلم بھی آئی تھی تو ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بھارت سے جو توقع تھی اس نے کر ڈالا. بی سی سی آئی نے, انہوں نے جو ہے آئی سی سی کو بتا دیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو.